Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja program profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Oktina Utami, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, program studi pendidikan bahasa Inggris dengan nomor peserta 201503256840 dan nomor induk mahasiswa 220746333. Hari ini Selasa 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran untuk keperluan uji kinerja program profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di kelas 10E dengan materi pembelajaran procedure text. Mohon saran dan perbaikan dari Bapak dan Ibu semua agar saya tetap dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, okay, so before we start the lesson, one of you please lead the prayer. Okay, silakan Umar. To start our lesson today, let's pray together. Pray started. Finish. Okay, thank you Umar. Yeah, good morning. Morning. How are you? I'm fine. Okay. Anyone absent today? No one. No one, complete ya. Okay, alhamdulillah. Okay, so before we start the material, as usual, I want you to remind about our, what is that? Kesepakatan kelas, as usual ya. Jadi seperti biasa, tidak ada perubahan. Kesepakatan kelas kita yang pertama apa? On time. Nah, oke, cukup ya. Jadi kita sudah punya 5 kesepakatan kelas yang seperti biasanya. Ada yang mau menambahkan? Cukup ya. Apa setelah kesepakatan kelas? Yaitu Bu Okti mau mengingatkan tentang materi sebelumnya ya. Jadi, do you still remember what we discussed last week? Ya, caption masih ingat ya. Jadi kemarin kita membicarakan mengenai caption. But today we will not talk about caption anymore. Oke, sebelum kita talk about the next material, Bu Okti mau nanya, do you spend lots of your time in a day scrolling social media? Yes. There is one content that usually it gives us more information rather than any other kinds of konten. Beri kita informasi sesuatu yang mungkin baru gitu. Biasanya apa? Ya, Sana? Tutorial ya. Tutorial apa itu biasanya? Ya, ada yang cook, ada yang beauty ya, macam-macam. Nah, itu ada hubungannya sama what we will discuss for today. Anyone have already read the material? Anyone? Yes, Afni? Procedure text. Procedure text, that's good. Berarti Afni sudah membaca ya. Yeah, that's the material for today. Procedure text, ya. Sebelum kita mulai, itu ada this one, some new words, glossaries ya, sering dengar dan akan sering kita temui, dan mungkin that's a new concept of words for you ya. Okay, let's check from the first one. We have instruction. What is the meaning of instruction here? Instruksi perintah. Yes, Indra. Instruksi atau perintah ya. The next one ada kata manual. What is the meaning of manual here? Manual. Ya, Tidak otomatis lah, Bu. Manual, tidak otomatis ya. Oke, make sense, masuk akal. Tapi maksudnya itu bukan sih? Anyone? Oke, Cynthia. Panduan, how to atau tutorial? Ya, manual itu maksudnya panduan ya. Gitu ya, Angga? Have done all of the glossaries. Do you still have another words maybe related to this procedure? No, oke, biasanya tidak ada ya. Nah, sekarang we have
the range of material, ya, cakupan materi apa yang akan kita pelajari di dalam procedure text. Apa yang pertama? Social function, and then the second one? General structure, and then language features. Ya, nah nanti kita akan mempelajari 3 itu. Apa saja? Nanti kita lihat ya. The next one, nah dari 3 materi itu Bu Okti sudah menyusun 3 purpose of studies, ya, 3 tujuan pembelajaran. Minta tolong dibacakan ya, coba satu-satu. Oh ya, silahkan Aris. Ya. Identify the social function. Identify the social function, oke. Mengidentifikasi apa? Fungsi sosial. The next one, oh ya, Atifah silahkan. Mention the generic structure. Mention the generic structure, menyebutkan struktur teks dari text procedure. Oke, ini tentang apa yang harus kalian capai di pembelajaran ini. Kita sudah lihat. Sekarang we have the grading criteria. Kriteria apa? Penilaian. Nah, jadi ini juga penting karena tujuannya supaya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan the maximum score of this lesson. Nanti kalian buka sendiri di Google Classroom. Yeah, that's about the grading criteria. Next one, let's go to the main discussion of today. Let's go to some example of procedure text. Okay, I have found it on internet also. Ya, karena tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang tutorial, so of course this video is about tutorial of how to do something. Ya, let's watch it together. So this is the first video. Let's check it together. What is this? Making? Slime, yeah, making slime. And this is the second video of tutorial. There are 2 videos that you have already watched ya. Tapi sebenarnya tidak harus selalu dalam bentuk video ya. When we will make a tutorial atau when we will make our procedure text become audiovisual. Kita bisa membuatnya menjadi seperti ini. What is this? Like a poster ya. Nah, this one is about time management tips, and then we have another one, for example, this one. YouTube growth. Teks procedure kita itu bisa dalam bentuk apapun. Tidak harus hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga bisa dibuat semenarik mungkin dalam bentuk digital poster atau tutorial video seperti yang tadi kalian saksikan. Let's discuss about some of the examples, some of the videos and poster that you have watched together. Ya, yang pertama tadi the first video. Do you still remember what we about? Ya, Anissa? Making slime, oke. Oke, what else? Apa yang tadi selain making slime yang kalian saksikan juga? Ya. YouTube growth. Apa? YouTube growth. YouTube growth ya. Oh, yang poster ya. Oke, kalian tadi juga melihat ada satu poster tentang YouTube growth ya. Ini juga sebuah tutorial, terutama untuk yang sudah punya channel pribadi di YouTube. Ada yang sudah punya? Oh, Umar, oke. Sudah ditonton 11.000 orang. Oh, sudah ditonton 11.000 orang, keren. Nah, sekarang kita tadi sudah menyaksikan beberapa contoh. Let me ask you, when you watch those kind of videos and read the poster yang seperti tadi, kira-kira what benefits that you get? Apa manfaat yang kalian? Oke, Roina. Dapat informasi tentang cara melakukan sesuatu.
Oke, dapat informasi tentang cara melakukan sesuatu. How to do something ya. Nah, itu berarti yang dimaksud dengan social function of the text ya, of the procedure text. Ini ya. Jadi the social function of procedure text is to give information or instruction to achieve the best result ya. Oke, itu tadi tentang social function atau tujuan penulisan procedure text. Sekarang biasanya kalau misalnya kita mempelajari satu teks kan harus ada generic structure atau bagian-bagian dari teks. Berdasarkan yang tadi kalian baca dan yang kalian saksikan di video itu, yang pasti harus ada dalam procedure text atau tutorial apa? Judul, Bu. Judul ya, pasti ya. Judul itu semua teks juga pasti harus ada judulnya ya. Selain judul apa? Bahan-bahan, Bu. Yes. Bahan-bahan. Bahan-bahan atau maksudnya adalah materials ya. Ini yang sudah kita cantumkan di sini juga ya. Jadi bagian dari procedure text itu ada materials and then the steps, langkah-langkah. Walaupun sebenarnya tidak harus semua procedure text harus ada bahan-bahannya. Kalau yang tadi kalian saksikan, apakah semua ada materialsnya? Tidak ya, beberapa misalnya tips tentang time management or tips tentang YouTube growth tadi tidak ada materialsnya. It's okay karena itu memang sifatnya hanya tips, tapi kan ada stepsnya, langkah-langkahnya. It's okay. Now we go to the third sub-materials of procedure text. There is language features. Let's check the poster or digital poster that we have already read ya. Ada ciri-ciri tata bahasa apa sih yang sering muncul dalam procedure text ini? Ini yang tadi tentang YouTube growth. Do you notice one characteristic that make every step has the similar structure? Kalimat perintah. Kalimat perintah. Do you agree? Ya, yes Charlie, good. Kalimat perintah ya. Kenapa bisa langsung tahu Charlie? Udah baca Bu materinya tapi cuma sedikit. Oh, udah baca materinya tapi sedikit. Ya, that's okay. Ya, itu tadi gunanya sudah baca materinya dulu. Let's check one by one. Build videos around a single keyword. Number 3, make similar videos. Ya, itu tadi kalimat perintah ya yang kita temukan merupakan ciri dari teks procedure. Sekarang kita lihat karakteristiknya apa memangnya yang bisa membuat kalian langsung notice bahwa itu adalah kalimat perintah. Yang membuat itu menjadi ciri khas kalimat perintah itu apa ya? Firda, silakan. Ya? No subject. Is it? Let's check. Ya, dari masing-masing step itu. Memang tidak ada subjeknya ya. Oke, jadi semuanya langsung ke perintah. Build videos, make similar, dan sebagainya. Ya, is it clear? Yes, is there any question? Danika, ya silahkan. Kalau cara membedakan kata pertama itu subjek atau bukan gimana Bu? Oke, good question ya. Cara mengetahui bahwa kalimat pertama itu subjek atau bukan. Anyone want to answer the question? Saya Bu. Oke, Reni apa? Mungkin jenis katanya Bu. Jenis kata, oke. Ya, that's a very good answer. Let me give you some example ya to make it. Oke, I have 2 examples of imperative sentence atau kalimat perintah ya. Let's check the first word, add and cover. Kalau tadi Reni menyebutkan jenis kata, that's a very good answer. Nah, jenis kata dari 2 kata ini apa memangnya? Add, cover. Kata kerja Bu. Kata kerja, very good ya. Nah, itulah yang menjadi ciri dari kalimat perintah karena tidak ada subjek. Subjek kan biasanya kata apa? Kata benda ya. Sedangkan ini dimulai dengan kata kerja. Is there any other question? Sudah jelas ya? Sudah clear semua. Nah, now I have prepared a comprehension check on your Google Classroom. So now please open your Google Classroom. There are still already 5 questions that you need to answer shortly and briefly. 5 pertanyaan saja tentang apa yang tadi sudah kita pelajari.
Okay, here the question that you need to answer. Yeah. So there are 5 questions. The first one is about what do you know about procedure text? And the next one is about what is the social function? The third one is about generic structure, and the fourth is imperative sentence. And you need to give an example. So it means you need to write only one sentence of imperative sentence. Yeah, so it's a very easy questions. Let's check who have answered the question. Ya, siapa yang sudah mencoba menjawab? Oh, di sini sudah ada 3. Kita lihat ya, siapa saja. Ada Aris, ada Dimas Wahyu Oka, kemudian ada Lutfi Asani. Oh, ada 4. Ada Runi. Ya, yang lain masih ditunggu. Silahkan. Cukup 5 menit ya, 5 minutes enough. It's a very easy question karena kita tadi semua sudah didiskusikan materi ini. Time is up. Very good. I really appreciate your work. Sekarang sepertinya sudah agak mengantuk. So what if we play a game little bit? Do you agree? Chain words. Do you still remember this game? Yeah. So let me give you an example. Okay. First word adalah school. So it means the first person should make a word started by L. Do you get it? Yes. Lunch. Yuk, silakan. Horse. Horse. Next. Enough. Enough. Quick. Bagasri. W. We. Okay, good. Ditya, I. Okay. Charlie, H. H. Have. Sedikit lagi. Oh, 3 lagi. Yuk. The last one. Man. Kevin. Ya, oke, kita sudah game, kita sudah ice breaking. Gimana? What do you feel? Already fresh? Ya. Oke, now kalau sudah fresh, karena kita akan masuk ke next activity after this, ya. On the screen you have got the title project time. Ya, so it's time for you to make a project, and of course because it's a project, so you will work not individual, but you will work in group. Okay, so first of all, I want you to decide what kind of topics that nowadays they are the favorite topics. Jenis topik apa? Nah, itu nanti yang akan menjadi patokan kalian untuk menentukan judul projectnya, kemudian bekerja dalam tim kalian. Kira-kira topik apa saja? So, what topics usually that you like? Games, oke. Apalagi? Cooking, ya. Kalau yang cewek biasanya suka cooking. What else? Ada, oke, ada yang jawab tadi. Kayaknya ada yang bilang makeup, ada yang health. Ya, kita jadikan satu lifestyle gitu aja ya. Apalagi? Teknologi, oke. Saya yakin kalau teknologi pasti hubungannya sama gadget, sama manual of tools dan sebagainya ya. So we have cooking ya. Nah, ini cakupannya luas ya. Cooking tidak harus hanya memasak saja, tapi bisa tips-tips dan sebagainya. And then game ini juga tidak harus yang online game, tapi you can perform how to play traditional game atau live game ya. And then teknologi ini juga luas sekali. Kemudian apalagi lifestyle bisa
beauty, bisa health, bisa tips how to manage something in your life. Okay, now the next step is, can you read that? Yeah, so what to do after this is you're going to make a group of 4. Yeah, and after that you can decide the topic that you like. Oke, nah sampai sini dulu, silahkan kalau sudah jelas you can move your seat and work with your group. Ya, jadi sudah duduk bersama kelompok masing-masing ya. Sekarang next step, can decide the title of a procedure text ya. Jadi silahkan kalian tentukan title-nya, judulnya. Misalnya kalian suka yang cooking. Nah, cooking kan macam-macam banyak sekali. Silahkan tentukan dalam kelompok itu judul yang akan kalian buat dalam project ini. Bu, kalau topiknya soal Mobile Legends boleh nggak? Mobile Legends game ya, boleh tidak? Boleh, boleh. Kira-kira bermanfaat nggak untuk yang lain? Ya tetap bermanfaat, kan siapa tahu ada yang belum bisa. Oke, nah itu tadi soal topik ya. So after you decide the topic or the title, now the third step is you decide the way you collect the data. The procedure text that you are going to make, it should be reliable and valid ya. Jadi tidak boleh ngarang, tidak boleh hanya berdasarkan kira-kira saja. Jadi kalian butuh proses untuk mengumpulkan data ya, data untuk nanti hasil yang akan kalian presentasikan. Nah, caranya gimana? Misalnya ini hanya contoh ya, hanya contoh referensi. Misalnya kalian bisa, yang paling gampang adalah searching on internet ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen mencoba cara lain boleh. For example, kalian boleh, nah seperti kelompoknya Oka tadi, karena sudah merasa expert, pengalaman pribadi boleh seperti itu, kan sudah dipraktekkan ya. Mam, kalau pengambilan datanya itu dari observasi gimana? Apa boleh? Kita kan mau how to try printer gitu ya. How to print dokumen gitu. Oke, terus mau observasi ke labnya Mas Didik gitu. Oh boleh, jadi mau observasi ke lab komputer di bawah ya, boleh ya. Itu juga salah satu cara pengumpulan data ya. Oke, kalau sudah jelas mengenai topiknya, kemudian how to collect the data, the last one is you decide the type of the product or the presentation media. It means that it's free for you to choose what kind of presentation that you will perform in front of the class nanti ya. Jadi oh ya, ada pertanyaan dulu. Oke, silakan Umar. Bu, nah, tapi kan punya saya tuh nggak perlu kayak PPT atau kayak presentasi gitu ya Bu. Boleh nggak kita tuh langsung maju ke depan terus ngajuin peragain yang kita kan punya kelompok saya tuh how to tayata itu Bu. Kita nggak perlu yang kayak gini gitu loh. Boleh ya. Jadi kelompoknya Umar itu mau present how to tie a tie ya. Jadi karena sudah bawa dasinya, jadi tidak perlu mempresentasikannya dalam bentuk PowerPoint atau video, jadi mau langsung di-perform di depan, boleh sekali ya. Nah, yang lain boleh pakai opsi yang lain, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva, boleh pakai video, boleh pakai whatever you like ya. Atau mau pakai large paper if you have, kemudian kalian gambar sesuatu di situ, kalau yang suka juga boleh sekali ya. Is it clear? Ya, it's gonna be fun ya. Silahkan kalau sudah jelas, you can start working from now ya. Bu, presentasinya sekarang juga? Iya, setelah selesai hari ini juga. Oh ya, gimana? Metodenya bagaimana? Apakah presentasi di depan? Metode presentasinya.
Ya, jadi metode presentasinya nanti di depan seperti metode klasik seperti biasa ya. Jadi nanti silahkan kalian presentasikan berkelompok di depan audiensnya kelompok yang lain. Jelas ya? Oh ya. Itu kalimat imperatifnya itu ditunjukkan tidak pas presentasi. Jadi of course naturally kalian akan menggunakan kalimat imperatif nanti dalam presentasi itu. Tapi apakah harus ditunjukkan bahwa ini loh kalimat imperatif saya gitu? Itu tidak perlu ya. Jadi tidak perlu disebutkan mana kalimat imperatifnya dan mana yang bukan. Jadi nanti akan ada rubrik penilaian yang akan diisi ketika kalian presentasi apakah kalimat imperatif kalian sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Jelas ya? Iya, Bu. Iya. Yeah, okay. So I think every group has already completed. I think you are ready to present the result. You ready? Siapa yang mau kira-kira siap untuk presentasi pertama? We are ready. Oke, good job. Ya, kelompoknya. Oke, silahkan untuk siapkan presentasinya di depan. You can bring everything that you need, all of the property or everything. Ya, yang lain please pay attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Okay, in this beautiful day, we are going to tell you, or maybe we want to teach you about how to tie a tie, because tie is one of the most important thing when we want to use a formal uniform. By using a tie, you will look more confident, awesome, and cool. So it is important for you to can tie your own tie, but the problem is not everyone can tie a tie. For the example, this is. As you guys can see, my tie and his tie are very different. My tie is way cooler than him because it's long, big, and awesome. But that's not the problem, because this day we will teach you how to tie a tie. Umar, let's go. Okay, so today we're gonna fit this ugly tie, turn this beautiful tie. Maybe cannot be like this, but more than this. Okay, nice. First of all, we need to breaking up first. Start from the scratch. Okay, the first one is you put the tie around your neck like this. Make sure the white one is lower than the short one. Whatever you take, you can do it like this in the front of the short one. Okay, and then you bring your tie to get this loop, your neck that you make from the cross. Make sure it's gonna be like this. Can you see it? Yes.
Okay, next. Like, you know, before is like the right, now we're going to the left, like this. We go to the right and we go to the left. Just like this, right? And the next step is you bring the white and the white one go horizontal like this, because it's gonna be the, what is it called? The knot. It's gonna be make the knot. So you bring it horizontal to make the tali, the knot head. Nah, the knot head like that. Put it in. And gently pull slowly, gently through your neck. Like this. Gently. Can I get the applause, please? Okay. Yeah, maybe it's not perfect, but it's good enough. Yeah, it's better. It will make you look more confident, and to start your day in the office, in the school, you will look more confident, just like what we did. We stand here with confidence and spirit to tell you guys, to teach you guys how to tie a tie. I know it's not perfect, but I think it's good enough. Anyone have a question, please? What is the function of a tie in a particular event? Aris, can you answer the question? So the function of using a tie is to make you look more awesome, make you feel better if you use a tie. It increases your confidence when you're going to office or in school or some event. And if you're a man, you're gonna more look like, you know, because you're masculinity. You look good. This woman will attract you, you know. It's really. Okay. I hope that's for today. I hope you guys enjoy it. We are so sorry for everything that we said if it's wrong. Let's fly to the moon, and I'll see you soon. Thank you for your time. Hello everyone. Hi. Good afternoon. Afternoon. We are here to present about how to play Uno. Before on the step, let's kind of the Uno card. The one is number card. It's called card with number 9 6 wheel card. Change color and playable on our cards. And next. Okay. This is the step how to play Uno. First, shuffle all Uno cards and deal 7 cards to each player. The second, put the rest of the Uno cards in the center of the table and keep the card face down. Yeah, okay, so every group has presented the project and the result of the discussion. I'm very proud of you.
Congratulations, and all of the group have a very cool idea, guys. Ya, jadi semua informasinya sangat menarik dan bermanfaat untuk disaksikan oleh teman-teman yang lain, ya. Are you happy? Yes, yeah. So now let me give you some tips to have a better result when you want to present something later. Jadi tadi kebanyakan memang menyampaikan informasi yang sifatnya cukup menarik untuk disampaikan, sehingga tadi banyak yang memang memperhatikan dengan seksama. That's good, ya. Tapi kalau misalnya, ya, in case we never know that our audience is interested or not in our topic. Now that's why that's your technique to gain your audience interest, ya. One of the most important thing is to face your audience, ya. Tadi sebagian besar kelompok, most of the groups itu when you speak in front of the class you still face the screen. That's why it's important for you also to prepare all of the material before you go to the in front of the class. Oh yeah, one more thing. Some members of the group still like in a reading session. Do you know what I mean? Yeah, so you didn't improve your speech. Ya, padahal harusnya kan yang ada di layar adalah poin-poinnya saja. So most of the material should be presented verbally. Nah, that's from me. Now it's time for you to give your own feedback. Ya, for most of the presentation, anyone? Oh ya, Atika silahkan. Some groups didn't state the materials in the presentation, langsung ke langkah-langkahnya. And some also still not fluent in their language. Oke, jadi Atika menilai bahwa beberapa kelompok tadi tidak pakai menyebutkan materialsnya, ya, jadi langsung ke langkah-langkahnya. Ya, good. Ya, soal langkah-langkah tadi memang karena some of them are kinds of tips, ya. So they don't need any materials in the procedure text. But thank you so much, Atika. Ya, itu feedback dari Atika. Ada yang lain? Ya. Yeah, so if you have no more question, we are in the end session of the lesson. Ya, it's time for you to have an evaluation. Yeah, so on the screen, Bu Okti already prepared a quiz in the quizzes. Ya, so silahkan siapkan handphonenya, siapkan quizesnya. You can enter the quizzes with those code. I will click the start button and you can start doing the quiz. Yang lain yang belum berhasil masuk nanti bisa nyusul. You ready? Okay, so we have done completing the quiz as the evaluation or summative text, and you have got the grade score. It's time for us to sum up all of the materials. Ya, kita adakan sedikit refleksi untuk merecall kembali apa yang tadi sudah kita pelajari. So, what is the topic of today? Procedure text. Procedure text. Okay, and in the procedure text,
what are the sub-materials that we discussed? Material and step. Materials and step, ya. Materials and step, ya. Oke, jadi tadi ada prosedur teks, kemudian strukturnya adalah materials and step. Okay, so we have complete all of the lesson. We have already study about the procedure text. Is there any question? Ya, Noviana. Buat language features-nya ada yang lain nggak? Oke, very good question. Thank you, Noviana. Apakah ada language features yang lain dalam procedure text? Jawabannya ada tidak? Of course ya, ada ya, pasti ada. Tapi memang hari ini kita baru mempelajari imperative sentence dulu. Alasannya apa? Karena kalau kita mempelajari semuanya tidak akan cukup hari ini. That's why that's gonna be your work for next week ya. Ya, jadi untuk language features yang lain itu contohnya misalnya ketika kalian tadi membuat procedure, membuat step by step dari tutorial yang kalian buat itu kan pasti ada langkah-langkah yang diurutkan ya, dan di masing-masing langkah-langkah itu in every sentence pasti kalian menggunakan kata-kata semacam first, second gitu tidak? Pakai ya tadi ya. First nanti disebutnya sebagai, bisa kita sebut sebagai adverb ya, atau conjunction juga ada yang dipelajari yang ada dalam text procedure. Ada pertanyaan lain? Is there any other question? Have simple reflection of what we have done for this lesson ya. Silakan kalian sudah punya kertas sticky note di depan kalian masing-masing, and Bu Okti sudah siapkan ada 3 kolom dalam papan tulis ya. The first column state this smiley ya. You know what it means? Yeah, so it's kind of upset ya. And the second one is usual. And the third one is smile. It means a happy thought like that. Nah, kalian silahkan tuliskan apapun yang kalian rasakan mengenai pembelajaran hari ini, mengenai procedure text, mengenai aktivitas yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian lakukan, whatever is that, kalian bisa tuliskan bentuk pertanyaan, atau kalian boleh tuliskan bentuk kesan atau saran, masukan, kritik, whatever is it, you can put in this column, second or the third column based on what you feel. Okay, you get it? Ya, silahkan. Okay, so thank you so much for all of your reflection there. Ada yang menaruh di kolom upset, ada yang usual, and most of you are happy today. I'm so happy for you too. Congratulations for us. Give applause. Okay, so kita sudah benar-benar ada di akhir ya ini ya. Saya akan sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya. So your homework for next week, pay attention. Your homework for next week is please find or search on internet as many as possible about the conjunction of sequences, ya, conjunction of sequences and the adverb. Okay, so that's the homework for next week. You have to find these 2 materials on internet and you have to submit on Google Classroom. Is it clear enough? Yeah, okay, so it's time for us to close the class for today. And then we can prepare to have a short prayer together before we end the class today. Who will lead the prayer for this closing? Oh ya, Lutfi, silahkan. Pray together. Start. Finish. Yeah, okay. Thank you so much, Lutfi, and thank you so much for all of your cooperation for today. Keep up your good work and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.